Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basin di maibot bulilyaso. Labing nag-ana nga kawat-kawat, kamo mag-viral mo, sikat mo og ahat. May man nag-asawa, nagsabot, wasay ana kay sila nahadlo. Sa ilang nakitan sa Facebook, nga may nag-ana unya wa mahulbot. Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basi di maibot delikado. Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basi niyag malakon nga makandado. Si Lula sugot daw og magbuntag, si Lulo raiyang giagad. Di siya mahadlok nga malak, kay gadungoy permi ang kang lulong armas. Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basig di maibot delikado. Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basig niyag malakon nga makandado.